Usalangbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape naayo na ako. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa daghang mga balatian. Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, Bitaw sa? daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress. I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level. Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tan-awon nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamis sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C Radyon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas. DTX 500. Ako si Alex, nagkayuti jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. I-limit ra ang imong Correct. exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress. Ganahan ko ng tulog sa'yo. Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug Mo na Mighty C. importante. Aron mataas imong antioxidant. Usarang timailhan sa kataas kayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain Oy. fog. Kanang malimtanon na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok. Mo jud. No. Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok. Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man, grabe mo gamit sa glucose ang brain. Correct. Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok. Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinahanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinahanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number 1 source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot ug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir GP. Aha. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak, unya ingon nga siya nay bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses og depositohan kini kung adunay mga kape na aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotnon na niya gasto, Sir GP. Mo nang sa katapusan wala na mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunsay mahitabo, mabankrupt, Sir GP. Bankrupt jud. So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugali
galing, sige man ni kahurot. No. Kung wala taga-kaon og prutas ug utan, wala Oo. kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug MyTC, mao man unta ang makahatag nimog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og MyTC matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic. MyTC, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX ug ka-MyTC. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maayong panglawas. Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species kining gitawag natong ROS mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw. Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 ug MyTC. Correct. Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion, na kini salin nga gitawag og free radicals nga motaya sa atong mga selula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal. Lagi. Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot. Gihatag sa Ginoo ang mga prutas ug utan ingong gigikanan sa antioxidants. Correct. Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron. Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kayong prutas ug utan. Oh. Mag-DTX na lang, Sir GP. Husto. DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges. So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron? Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud. Ang Correct, DTX 500 nga dunay sugared cane extract, ang pait nga bahin sa tubo. Husto dok. DTX Ako si 500. Albert nga taga Dumaguete. Hupong ang akong mga tiil o mga pasakit iliho. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Nya unsa may ilang makuha di ay nga mga sakit kung kulang ang antioxidants silang lawas? Sa mga dili tigkaugutan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 ug MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer. Number 1 na cancer. Siyempre, tayao na imong selula. Alzheimer's disease. Ayay. Oh, mataya ang imong utok. Brain. Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas. Unya magka-fatty liver gani ka dok, cirrhosis of the liver, Oo. inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak. Mao na nga kinahanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang inom na lang gyud ka sa DTX 500 og kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og MyTC. Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation. Nya imo na nailabay imong tab. wala man kagasigarilyo, di ba? Oh, wala. Wala. Ilabay na nimong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP,
kinahanglan yun mag DTX 500. Aha. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maodyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 ug Mighty C. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 ka pin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Bibo, taga Cebu. Nagka-UTI ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapali sa mga butika. Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok, samot na kong sington. Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga adunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa?
special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3. Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Doc Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid. Yes. Buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot. Husto. Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid napajoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid 8 laman ka carbon chain. Sa to pa Sir JP kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mao na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy. Wow. Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po siya. Napude siya antibacterial property, Doc. So kampiyon jud ang antibacterial, kampiyon ang antiviral, o kampiyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprilin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprilin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon. D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalungga na ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct. Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis. Para dili na maapektuhan ang imong atay. Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na, unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis. Yaya Sir JP no. Naa kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprilin. Pero dali ra ni sila mo stay Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siya energy. Mo jud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy. Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon. Kanindota pog klaseng energy na oy. Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag kaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon. So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprilin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka,
inom ka og D3 Bio. Inom siya, Sir GP, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili nimo ni makita sa plain D3 Sir GP. Munang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio. D3 Bio! O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure. D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Sa mga D3 Bio. May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jenna, taga-amla. Kahyper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana og may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC, ka-epektibo jud kaayo. May TC sa mga balita. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema, Sir GP, kay natay Clinica Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa Clinica Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mapanit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud, Sir GP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka, Doc. So kung gusto nila nga mahamis ang ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag, Sir GP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo, Sir GP, atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP. Very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill, Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw diog palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud ang imong lawas ug huna-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba, Doc? Dala na Sir GP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga mosamot ka kaniwang kay stored fats raman ang
target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka Of pa. course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian Sir GP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, ga-detox ka pa! Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso. Kung nasab si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot. Mo na rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka. Mao jud na. Kay kung hinay dagway Sir GP, na jud tsansa nga magbara kini. Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na. Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize Sir GP, maghinay-hinay na siya deposito. Munay delikado. Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid Sir GP. Og kanang antioxidant Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferolic acid. Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP. Hosto Doc, those are the polyphenol families nga antioxidant. Ang D3 Bio tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mohubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir GP kung nakainom ka og D3 Bio. Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid. Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis. Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imong HDL. Ang imong good cholesterol. D3 Bio. Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kadtong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson. Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio, naa siya gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio. So unsa man ginabuhat ni D3 Bio Doc batok sa blood clots? Number 1, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level. The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakanindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric
galic acid, si galic acid mo endorse siya og apoptosis, while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya. Murag gwardyahan niya, no? Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid, napod siya ferrolic acid. Ang ferrolic acid maoy gapugong sa imuhang katigulangon. Wow! Sa ato pa dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Dakong bagay. Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis. Mo na rason nga nung gi-promote jud namo ang D3 Bio. Overplain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP. Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon. Ayaw og abusohon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.